വയ്യ. ഇത് എവിടെ കണ്ണൂർ നീയല്ലേ സാധനം? ഓക്കെ. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒപ്പം ഓടിച്ചിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ വിട്ടിട്ട് പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഓക്കെ. കൊള്ളാന് ഫസ്റ്റ് കളി മൂഞ്ചുള്ള കളിയാണ്. കിട്ടിയില്ലേ? الأجواء جاهزة والحضور كبير وكل شيء جاهز من أجل هذه المباراة. هذه هي متعة كرة القدم، في كل مباراة يتجدد الصراع والتنافس وتتجدد الطموحات والآمال. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. ركلة تعلن عن بداية التنافس. جريميو ضد ريد بول براغانتينو. رودري لاعب مميز جدا في مركزه، ليس بلاعب ارتكاز تقليدي، يملك صفات أساسية رائعة وقوة بدنية غير عادية، ثم أنه يضيف اللمسة الإسبانية الإبداعية على هذا المركز ما يجعله يشكل قوة كبيرة في بناء الهجمات. أيضا نشوف تمريرة للأمام. هازارد يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة،
كرة مع صامويليتو. كانت انطلاقة مميزة، لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. أنتوني غريزمان، بينية جميلة، بإمكانه إبعاد الكرة. ميسي، قد تكون هذه فرصته. بينية لا تمر، التسديد الآن، كرة في الشباك. هذا هو الإنهاء الرائع اللي نبحث عنه دائما. روعة روعة روعة، لقطة في منتهى الروعة، هدف يثبت عبقرية هذا اللاعب. الهدف الأول في المباراة. تقدم جاء في لحظات مهمة جدا من عمر المباراة. التركيز الآن ضروري حتى لا يرتكب الفريق أي خطأ. تمريرة خلف المدافعين، يلا جول. يحاول صنع الفارق، عرف كيف يمر. بيرو باميانغ، هنا عودة للوراء. كان يجب أن تكون ربما التمريرة البينية أكثر دقة. فورلان، الفريق كان عاجزا وافتقد الحلول، ومع دفاع جيد طبيعي يفقد الكرة دون أن يشكل أي خطورة. تروح الآن جميلة خلف الدفاع، قراءة ممتازة وقطع للكرة. فان دايك يشتت الكرة، يحاول اختراق الدفاع بالتمرير، عنده مساحة خالية على الطرف. كان في حالة هذه كرة جول. خطيرة الكرة. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. ريد بول براغانتينو يحصل على الركنية الأولى في المباراة. بدون مجازفة يبعد الكرة. غريميو يحاول أن يخلق فرصة خطيرة الآن. الخطورة الآن في الجانب الآخر، كرة خطيرة إلى الآن، ضربة رأسية. تصدي جميل مميز من حارس المرمى. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يلعبون ركنية قصيرة. أليساندرو كوستا كورتا ينجح في إبعاد الكرة. الركنية الثانية في المباراة. പരാജയമാണ് എല്ലാവർക്കും പരാതി കാണാനില്ല പരാതി മാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുക. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة. غريميو يواجه معضلة، هل يغامر من أجل التعادل قبل نهاية الشوط أم ينتظر تصحيح الأوضاع بين الشوطين؟ يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. نيمار، تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. راحت البينية الآن. سيدورف، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. صافرة نهاية الشوط الأول. النوايا واضحة من الشوط الأول مع تقدم بهدف نظيف. يبدو أننا أمام مباراة فيها تنافس ونتيجة كبيرة. على الرغم من قبول هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف، لأن عندهم وقت طويل من أجل العودة في شوط المباراة الثاني. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. في هذه الظروف يجب أن يلعب الفريق بتوازن في الأداء، لأن الاندفاع نحو الهجوم قد تكون له نتائج عكسية. رودري، أوباميانغ، نيمار عمل كل شيء، تحرك بشكل رائع، استقبل الكرة، لكنه في الأخير فشل في التسجيل. تغيير الملعب بشكل إيجابي للأمام.
تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. بييرو باميانغ، التصرف السريع مطلوب وتروح إلى حارس المرمى. نقولو كانتي. جريميو لا يحاول بما فيه الكفاية لتفادي الهزيمة في الملعب. عليهم بذل جهد أكبر في الملعب ومحاولة أكثر على المرمى. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. أرنولد يتدخل ويقطع الكرة. അതൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം മറന്നു. സത്യം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ചും തപ്പിയിട്ടുണ്ട്. തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഉണ്ണിയാ, കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെ കളി തുടങ്ങിയ ഒരു കൂടാ. نيمار أداء دفاعي غير عادي. ഇതാണ് പറ്റാത്തത്. رومينيجي എടാ ഓപ്ഷനാണ് പൊട്ടാ. بدون تفكير شتت الكرة بعيدا. سيدورف، شوف الروعة في التمرير بين اللاعبين. يبعد الكرة. هذا هو النهج اللي المفروض الفريق يتبعه في الملعب بدون شك. محاولة لخلق فرص هجومية. الأمور تصبح مثيرة الآن. يستعيد الكرة مرة أخرى. رومينيجي بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. فيما يفكر الآن يبعد الكرة عن المرمى. أصلوا على رمية جانبية. എല്ലാരെയും നോക്കണ എന്ത് മദർബോർഡ് എന്താ പറ്റി? എടാ അങ്ങനെ എന്ത് കത്താൻ കാരണം എന്താ? റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മുൻ പട്ടിപ്പണി എടുത്തോ? കത്താൻ ഒരു കാരണം ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെ കത്തണം, ഇന്റേത് ആദ്യം കത്തണം. കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ പട്ടിപ്പണി എടുക്കുന്നതാണ്. نيمار، بيلينغهام، استقبال مينيتو. الله، هذه فرصة جول. يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. لقد خطوا خطوة كبيرة نحو الفوز بمباراة اليوم. لقطة تظهر لك إمكانيات العالية. إنهاء رائع جدا للهجمة بكل هدوء بثقة بإمكانيات عالية جدا بلمسة حريف. نتيجة المباراة أصبحت محسومة الآن بكل تأكيد. مرت من الجميع والآن حكم يعلن عن نهاية المباراة. على الرغم من الخسارة أعتقد أن اللاعبين عليهم أن يخرجوا مرفوعي الرأس بعد مباراة كبيرة قدموا فيها جهدا كبيرا ومستوى عالي. أعتقد حتى الجماهير ستكون فخورة بأداء لاعبيها اليوم. لم نشاهد فريق ملتزم. ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ കളിയാണ് അടുപ്പിച്ച് തോൽക്കണേ. അയ്യോ ആ പോന്നേ, എന്റെ റേറ്റിംഗ് ആ പോന്നേ. അത് കണ്ടോ? അതുവരെ നല്ല മെച്ചത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പോയി. 1 തോൽവി, 2 തോൽവി, 3 തോൽവി, 4 തോൽവി, 5 തോൽവി, 6 തോൽവി, 6 തോൽവി അടുപ്പിച്ച്. ഇതേ കളി ഇവിടുന്ന് ഫുള്ള് കണ്ടോ? ജയം 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 ജയം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോരുണ്ടായിരുന്നു. മൂഞ്ചനാണ് ഇപ്പോ, ശരിയായ മൂഞ്ചൻ. എന്ത് കാര്യമില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനാ? വാറന്റി ക്ലെയിം ആക്കി ഇനി 2 വീക്കൊക്കെ കഴിയും.
കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, വാറണ്ടിക്ക് ക്ലെയിമൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? ഇത് സമാധാനപ്പെടും. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോണിറ്റർ ഇത് 1, 2, 3-ാമത്തെ മോണിറ്ററാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വാറണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഡിവിഷൻ പ്ലെയർ ഡിവിഷൻ പ്ലെയറൊക്കെ മൂഞ്ചി കുത്തിയായി ഇരിക്കണ താഴോട്ട്. ഇന്നെന്ത് സീൻ എന്താ വെച്ചാൽ സ്ക്രീൻ ഓഫായത് ലൈവ് കട്ടാവുകയാണ്. എന്ത് തേങ്ങ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കും. കൊള്ളാം, എല്ലാവരും ഫോമിലാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫോമിലാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ മാത്രം അവസ്ഥയാണ്. ഫോർലാന്, ബാസ്റ്റിന്, സണ്ണ്, ഒളിബർഗാനുണ്ട്, പിക്കുണ്ട് ബാക്കിൽ. ഇന്ന് BGM കളിച്ചപ്പോൾ സച്ചു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, എടാ ലീഡർ ഡിവിഷൻ 2 ഒക്കെ എന്ന്. കണ്ണ് വെച്ചത് വെച്ചിപ്പട്ടി നാ വെച്ച തീർന്ന്. വെറുതല്ല, എന്നാ പിന്നെ പറയണ്ട. എടാ അവസ്ഥടാ, എത്ര 6 കളിയാണ്, 120 പോയിന്റാണ്. من اجواء مميزه الان، الكل مستعد لهذه المواجهه الخاصه والكل يريد مباراه قويه، والحقيقه لا توجد اعذار هنا من اجل تقديم مباراه كبيره، لان كل شيء على ما يرام الان. التوقعات والامال مرتفعه الان، ويبدو ان كل شيء جاهز من اجل مباراه ملتهبه. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى يعجبني كثيرا كوندي رغم كونه صغير الحجم بالنسبة للاعب في قلب الدفاع، لكن شخصيته في الملعب تعوض هذا الأمر بدون شك، ونفس الأمر بالنسبة للقوة البدنية الكبيرة اللي يملكها. مميز جدا داخل الصندوق ويعرف كيف يتعامل مع المنافسين حتى لو كانوا أضخم منه، ويملك سرعة تخليه قوة جبارة في الخط الخلفي. يعدي الى منطقه الجزاء. الكلمه الاخيره هنا كانت للدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لايقاف انطلاقه هجوميه مميزه. رودري، مبابي يحاول صنع الفارق، التدخل رائع هنا، ايقاف الهجمه في الوقت المناسب قبل ان تكون الامور اكثر صعوبه. دييغو فورلان دون مشاكل تصل الى حارس المرمى. نشوف الان تحول هجومي سريع. اي متابع محايد راح يرى ان هذه المباراة سيئة بصراحة بسبب غياب المحاولات الهجومية الحقيقية في المباراة حتى الان. عرضية من، شوف اللياقة، كرة في المرمى، جول. ونجحوا في تسجيل الهدف الأول في المباراة. عمل كبير في الضغط وقطع الكرات والمواصلة من أجل تسجيل هدف. ضغط مميز الحقيقة في كرة القدم الحديثة، لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء لأن العقاب راح يكون سريع جدا. مدريد يسجل ويتقدم في النتيجة. الدقائق المقبلة ستحدد مصير المباراة، لا يجب السماح بأي خطأ يقلب من الأوضاع ويضيع التقدم. ضغط كبير يساعد في استعادة الكرة. نيمار متأخر في النتيجة لكنه يقدم مباراة قوية وقادر على العودة في المباراة بكل تأكيد. الحكم يرى تدخل عادي. غريزمان، مبابي، كوكسو هو مايسترو الفريق داخل الملعب. تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. مبابي، قطع رائع للكرة. غريزمان
أنتوني غريزمان. يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. عادوا إلى المباراة مرة أخرى. يا لها من دقة غير عادية في تسديد الكرة، وكأنه يتحكم في خط سير الكرة. لعبة خطيرة. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. والفرصة خطيرة. يرسل كرة بعيدة عن مناطق الخطر. بارك جي سونغ. أنتوني غريزمان يلعبها فان باستن. كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. يا لها من فرصة كانت هنا. أكيد هناك غضب وإحباط من ضياع الكرة. راحت مباشرة للجول كيبر. الأول من هذه الحكاية نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. أظهر الفريقان رغبة كبيرة في هذا الشوط. التعادل يوضح أن كلا الفريقين يرفضان الخسارة. التعادل سيد الموقف هنا بعد انتهاء الشوط الأول. واضح من خلال الشوط الأول أن كل فريق قادر على التفوق وقادر على التسجيل. ആങ്കറിഞ്ഞ് വിട്ട് പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ നീ. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ചെറുക്കനിറക്കാം. അതാണ് ഒതു. എന്നിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറുക്കനെ കൂടെ കളിപ്പിക്കാൻ മതി. പേടിയാണോ? അതൊക്കെ പണ്ട് സച്ചു, അതൊക്കെ പണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. يستأنف الشوط الثاني من هذه المباراة. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. لونج باس جميل. فرصة لتحول هجومي سريع. غريميو استغل الاستراحة من أجل القيام بالتغيير. وايت يعرف كيف يخلق الفرص داخل الملعب. حلوة التمريرة الطويلة. فان دايك يحافظ على تركيزه ويمنع الخطورة. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. مدريد يدافع وينتظر أن يحصل على الكرة كالعادة من أجل انطلاقه في هجوم مرتد خاطف ينجح فيه في التسجيل أو على الأقل تهديد مرمى الخصم. أسلوب يتميز به الفريق جيدا، ناجح في تطبيقه في الكثير من المباريات. رودري، نايمار، غريميو لديه جودة كبيرة في التمرير. غريزمان أنتوني غريزمان تصطدم في العارضة. توني آدمز يبعد الكرة. شوف تمريره ولا أروع. بارك جي سونغ يلعبها خلف الدفاع. يحاول إبعاد الكرة. خلاص غاب التركيز. يبعد الخطورة هنا. ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് കുറേ അതിന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? أكيد ركنية راح تكون خطيرة جدا بالنظر لأطوال اللاعبين. نجح في إبعاد الكرة في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. الركنية ضاعت والآن نشوف فرصة مضادة. هذه هي كرة القدم. يلعب كرة من مسافة. بارك جي سونغ. بارك جي سونغ عليه رقابة كبيرة في مباراة اليوم ويعاني من التخلص منها. غريميو يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة.
بارك جي سونغ. ഇന്നലെ സച്ചു കണ്ണു غريميو വെച്ചാണ്. نجح في إيقاف المرتدة بتدخل حاسم في توقيت رائع. لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها. دفاع كانت له الأفضلية. مباراة صعبة التكهن بما يمكن أن يحدث في الوقت المتبقي. مباراة مفتوحة مثيرة بالتأكيد. يبقى السؤال من سينتصر في هذا اللقاء. المشجعين عندهم ترقب كبير جدا لمن يكون النجم في هذه الأمسية المثيرة بين الفريقين. നല്ലൊരു ശരിയായൊരു ത്രൂ الآن ആയിരുന്നു. في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. سيدورف تدخل حاسم لقطع الكرة. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. حالة من الرضا عند الفريقين، عند المدربين على هذا التعادل. أنتوني غريزمان كما كان متوقع أن يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير هذا اليوم. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة المتعة، اللمسات. അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ എന്തേ ഭാഗ്യം. ഒരു കളി സമനില കിട്ടി. എടാ ഞാനും ജയായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ തോൽവിയായി. എന്ത് ചെയ്യാ. അടുത്തൊരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചന്തിയോ? എടാ സച്ചു, ഇവനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം യൂട്ടോപ്പിക്ക്? അച്ചു നിന്ന് എന്താ ഇതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ സത്യത്തില്. കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഈ ചെക്കന്മാർ രണ്ടൊന്ന് ഫോമിലാണ്. ഇന്ന് പൊളിക്കും, ഇന്ന് പൊളിക്കും, ഇന്ന് പൊളിക്കും. ഓ കാല് തരിച്ചടാ. അയ്യോ കാല് തരിച്ച്. ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ഉള്ളതാണ് 24 മണിക്കൂർ ചത്തിക്കാണോ ചെയ്യാൻ വെച്ചിക്കാണ് ഗോൾ കീപ്പർ. പിന്നെ പറയാ ഇത് പൊളിക്കും. ബാറ്റിസ്റ്റൂഡ് ഇവന്റെ പ്രൊഫഷണൽ 4-2-3-1. വാ വാ 1v1 ആണോ വെച്ചു? 1v1 കളിക്കാൻ പറ്റും. കളിക്കാം. ഒരു 3 കളിയൊക്കെ അടുപ്പിച്ചും തോൽക്കട്ടെ, എന്നിട്ടൊരു 1v1. നീ എന്നെ എനിക്കറിയാം, നീ എൻ്റെ തന്നെ വിളിക്കണം. നീ ലേവലിട്ട് ഇതാക്കാനല്ല, എനിക്ക് അറിയടക്കെ എന്താണ് നിന്നെ. കുറെ ഹിന്ദിയൊക്കെ ഇതൊന്ന് കയറി കുടിക്കും കുറച്ച്. ഇതൊന്നും റെഡി കൊടുക്കത്തില്ല ഇന്ന്. മനുഷ്യരുള്ള സ്കോഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുക എന്തല്ലേ. ഇതെന്താ റെഡി അടിക്കാതെ? ഓ ശരിയായ സ്കോഡാണല്ലേ. സ്കോഡുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എനിക്ക് പിടിച്ചില്ല. കളി ഉണ്ടാവും, അതാണ്. എല്ലാം അറിയോ. ഓ വാ എന്നാ പോ, വാ എന്നോ പോ. എനിക്കൊന്നും പറയല്ല, നിങ്ങളോട് സംസാരിക്ക്. എന്താ ചെയ്യാ.
ചെറുക്കന്മാര് ഇങ്ങനൊക്കെ നന്നായിക്കൂടെ? يا إلهي يا لها من أجواء مميزة الآن. الكل مستعد لهذه المواجهة الخاصة والكل يريد مباراة قوية، والحقيقة لا توجد أعذار هنا من أجل تقديم مباراة كبيرة لأن كل شيء على ما يرام الآن. التوقعات والآمال مرتفعة الآن ويبدو أن كل شيء جاهز من أجل مباراة ملتهبة. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. بنغلاديش ضد غريميو. هذه التشكيلة غزت العالم في الفترة الأخيرة وأصبح الاعتماد عليها شائعا، خصوصا بتطبيق مبدأ الاعتماد على مهاجم وحيد ومحاولة تشكيل الخطورة من خلال الوسط والاعتماد على الطرف، لكن حينها يكون مطلوب من المهاجم القيام بأدوار كثيرة سواء من خلال إنهاء داخل المنطقة أو استلام الكرات والمشاركة في صناعة اللعب. تدخل كان في توقيت رائع، نجح في إيقاف مرور الكرة. نيمار، غريزمان، تمريرة بدون تركيز. مسج رياكامي يضع إخراج بطاقة صفراء. آمين. എന്താ ഡിജിറ്റാക്കി നോക്കട്ടെ ഡാറ്റയുണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയല്ലോ. ആ പോടും. البينية حلوة الآن. الله على المهارة. الله മഹാനാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. مباراة هادية وغريب جدا ألا تشاهد محاولات لا تشاهد فرص. في خوف عند الفريقين أثر على رتم المباراة حتى الآن. എന്ത് നിന്നതിന്റെ പൊന്നു പേര് അവിടുന്ന് ഞാൻ പോയി അടിച്ചിരുന്നു ഇവനെയൊക്കെ. എന്തിനാ അവിടെ നിന്നെന്തിനാ? رودري والتسديد. انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل امام المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. الركنية الأولى في المباراة. റെഡ് ശരിയായ റെഡ്. بنغلاديش يحاول أن يخلق فرصة خطيرة الآن. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. الكرة وصلت على الجناح. الحكم يشير إلى ضربة مرمى هنا. ഇവന്തി കാണിക്കുന്നു വായെന്നോ പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഡിലീറ്റാക്കി? ഹൈഡായി പോയതാണല്ലോ. ഡിലീറ്റല്ലോ. ഷോ സ്വന്തം മീൻസ് ആസ് പൊട്ടൻ കിട്ടി. എടാ എന്തൊക്കെയാ ഈ എന്തായാലും ഉട്ടാപ്പിന്റെ പ്രശ്നം എന്തിര്? കാര്യം പറ, എന്താ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ, നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാം. നീ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്ക് ഞാൻ കാണും കേട്ടോ. تمريرة خلف المدافعين. ഓടിട്ട് കിട്ടിയില്ലടാ അത്. دفاع يشتت الكرة. ഇപ്പോഴത്തെ ആ പരിപാടി നടക്കൂലെന്ന് മനസ്സിലായി. أليساندرو كوستا كورتا. ബാക്കൊക്കെ جاريث بيل. نيمار. بمجرد أن يفقد الكرة يتحول كل اللاعبين إلى الضغط من أجل إجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء. استعادة الكرة في أقرب وقت ممكن، أسلوب فعال جدا حينما يطبق بشكل سليم ويكون دائما مميز بالنسبة للفريق اللي عنده الجودة الهجومية بصراحة والقدرة على تطبيق هذا الضغط. الكرة مع رومينيجي، الكرة الإنهاء وهدف لغريميو، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. ഗ്രീസ്മാൻ ആ പാസ്
الهدف الأول في المباراة. مهم جدا أن يستمر التقدم والدفع نحو الأمام وعدم ترك زمام المبادرة في يد الخصم. راؤول يحاول اختراق الدفاع بالتمرير، خطيرة جدا، تصدي جميل مميز من حارس المرمى. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. مستايلون كيرينو നല്ലതാ. الركنية ضاعت ولا نشوف فرصة مضادة. هذه هي كرة القدم. راؤول കാണിച്ചോടെ ഇവ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. النوايا واضحة من الشوط الأول مع تقدم بهدف نظيف. يبدو أننا أمام مباراة فيها تنافس وندية كبيرة. رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. أكيد هناك رغبة عند الجماهير في متابعة العمل بنفس النهج في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على التقدم. فرصة كبيرة الآن، الله على ضربة في المرمى. مستحيل هذا السيناريو، مستحيل هذه الإثارة. بنغلاديش سجلوا هدف التعادل الآن. واضح التركيز، واضح العزيمة والضغط على الخصم من أجل تسجيل مثل هذه الأهداف. كان في إصرار رائع في الضغط وإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء، ومن ثم استغلال الخطأ في التحول الهجومي وتسجيل هدف رائع. وأصبحت النتيجة متعادلة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة خطيرة. إنيستا يظهر مهارته في هذه اللعبة، بكل هدوء، بكل فن، بكل ثقة، يصنع لنفسه فرصة ويخلق لنفسه مساحة. تدخل بدني قوي لاستعادة الكرة، يرسل كرة أمامية. غريميو يعاقب على عدم الانضباط ويهدر الأفضلية. الآن تصبح النتيجة متعادلة وعليه أن يركز أكثر في الملعب قبل أن يجد نفسه متأخر في النتيجة. فان دايك يشتت الكرة بعيدا. سنايدر رؤية مميزة في هذه الكرة. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. إنيستا، ميسي، فكرة ناجحة لكن التنفيذ خاطئ. شنايدر، البينية رائعة تمر. رودري تحكم غير عادي بالكرة. ميسي خطيرة على المرمى، تروح الآن جميلة خلف الدفاع. أليساندرو كوستا كورتا، نشوف هنا المخالفة موجودة بالطبع. الحكم يخرج البطاقة الصفراء بدون تردد. ബാബി അതോ ബാബി നടക്കണോ? ചെക്കൻ കളിക്കട്ടെ. അല്ല ഏതാ ഗ്യാങ് ലാസ്റ്റ് കയറിയാ നീ കുട്ടപ്പി? ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലേ? ക്ലിയർ 1080p അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ഉണ്ട് സാധനം.
പ്ലെയറിന് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. بيلينغهام هنا محاولة جيدة، كان متوقع تكون أفضل. بنغلاديش لديه جودة كبيرة في التمرير. فابيو كانافارو، تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. مباراة صعبة التكهن بما يمكن أن يحدث في الوقت المتبقي. مباراة مفتوحة مثيرة بالتأكيد. يبقى السؤال من سينتصر في هذا اللقاء. المشجعين عندهم ترقب كبير جدا لمن يكون النجم في هذه الأمسية المثيرة بين الفريقين. നെയ്ബറിനെ പന്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കളിക്കായിരുന്നു. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. فان باستن كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. نايمار، كرة بينية ضائعة. كان نافارو سنايدر عنده مساحة على الطرف. والآن الحكم يعلن عن نهاية المباراة. مباراة جميلة تنتهي بالتعادل. كان في ندية كبيرة من الفريقين في الملعب. رومينيجي رجل المباراة اليوم عن جدارة واستحقاق. برافو يا معلم، تستحق كرة المباراة. هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد. ഇംഗ്ലീഷ് കമന്ററി ആക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാം, അതാണ് നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് പറയണു അതാണ് നല്ലത്. ഇതിവിടെ ആമീനൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തര്. കമന്ററി ഡൗൺലോഡ്, കമന്ററി ഞാൻ അയക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണോ അത്? അയ്യോ, അയക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ? പെട്ടെന്നായാൽ പെട്ടെന്ന് കളിക്കാം. Ads play with you, non-stop live stream. Ads play with you, watch. ഉള്ളത് പോരെ. നീ എന്തിനാ നീ കൈ എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? അല്ലാഹു റബ്ബി, എനിക്ക് വെച്ച ഓരോരോ പടപ്പാള്. എന്തിനാ കൈ എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? കഥ മനസ്സിലാവാത്ത. എന്റെ പൊന്നെ, കോമഡി സാധനം ഇച്ചാരിയൊക്കെ. നമ്മുടെ ഡെത്തെക്സ് ആണ്, ഡെത്തെക്സ്. ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ കാണാത്തെ, എന്താ ഒന്നും ചാറ്റിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ, അതാണ് വേറെ രസം. പെസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിരുന്നു. പെസിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളില്ല, തേങ്ങില്ല മാങ്ങില്ല പറഞ്ഞാല്.
തോൽവികളാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ആമീൻ പറഞ്ഞു. ജി ആമീനെ ഇടക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടി, കുഴപ്പമില്ല. ഇടക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. മറ്റേ കണ്ട് പോയല്ലേ, സച്ചു കണ്ട്. ഇനി കുറച്ചേരം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി ജി ഏതിനും ഇതെന്താ പെനാൽറ്റി അടിച്ചില്ലേ ഇന്ന്? അവരുടെ അടിച്ചാണല്ലോ. ഇതെന്ത് രണ്ടാം ചാൻസ് ഒക്കെ? ഡെയിലി ഗെയിം ബോക്സ് എനിക്കൊരു ഒരാളെ വേണം. DMF കിട്ടണമെങ്കിൽ സെറ്റായിരുന്നു. ആടാ അതില് ഞാരെ ബാക്കിയുള്ളേ. ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഏതിനും ഒന്ന് DMF മതി എനിക്ക്. ഫ്രാങ്കിനെ തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു കൊണാമി. ഇത് മൂഞ്ചി. ഫ്രാങ്ക് തേങ്ങി വാങ്ങി പറയുന്നില്ല. ഇത് മറ്റവൻ തരും എനിക്ക്. ഈ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആയിട്ട് ഡോക്കുനെ തരും എനിക്ക്. ഡോക്കുനെ അപ്പോൾ ചെറുക്കനെ കിട്ടി. എനിക്ക് വേണ്ട ഫ്രാങ്കിനായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. CMF കളിപ്പിക്കാലോ. ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് ടൈം നോക്ക്. ഡോക്ക് ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. എത്ര 85 85 83 ഇവിടെ ആളോടാ 84. ഓക്കെ ട്രെയിനില്ലല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെക്കൻ റാൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കാം. ഷൂട്ടിങ് ആവില്ലെങ്കിൽ ആവൂലേ. CMF ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാ? ആരുമില്ലേ?
അടുത്ത് കാല് പെട്ടെന്ന് തരിക്കും. അവസ്ഥ കണ്ണീരും കനലായി ട്രഫോളി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം. അമ്മേ കാൽ തിരിച്ച് എടാ ഇരുത്താൻ ശരിയാവുന്നില്ലടാ. കാലി തൂക്കിയിട്ടുള്ള ഇരുത്തേ ഭയങ്കര സീനാണ്. എടാ അതെല്ലാവരും ഫോം ഔട്ടാലോ, എന്ത് ചെയ്യും? കാര്യമായിട്ട് ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇത് പഠിച്ചോന്നെ. 72 ഫോർഡാനെ പൊളിച്ചു, അത് പൊളിച്ചു. ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നോക്കാം. കാല് തരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ. ആമ്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അള്ള പോലും പൊറുക്കൂല. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So we're up and running. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costacurta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. Shot, surely! Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Gremio are already chasing the game. They didn't envisage that. Opts for safety. And here's Mbappe. Gremio are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And here's Kluivert, and he's in on goal. And he's cleared it out of harm's way. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Beckenbauer cuts out the pass. Celtic finding their path. Fallen! And kept out by the most elastic of saves. Forlan clearly thought he had the beating of the keeper. Celtic with the corner, there first. That has earned a reprieve for the time being. Gremio are looking to go forward now. Seedorf. And it's Seedorf. Passing is crisp and sharp. Oh, that's superb.
Oh, important interception. Wan-Bissaka gets good distance on it. White is looking to influence the game from out wide. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. He is through here. And a chance! Really well taken goal. And this is getting better and better. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Expertly cut out, really nicely done. And here's Neymar. And here's Griezmann. And here's Neymar. It's Neymar! And he looked every bit the assured keeper there. Neymar actually didn't do... Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Any strong opinions on the first half? Gremio certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. Substitution for Gremio. Number 13, Mbappe. Number 16, Rodri. And that's the start of another 45 minutes. 21, Well, I think they have to be positive despite... And the finish! It's run, and the keeper couldn't hold it. Just cruising! They are cruising! And they are cruising away. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky, it'll come your way. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Kukchu did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. No, that's been intercepted. Now it's Forlan. Now it's Forlan. And no, that was never going to make it. Always onto this. That's just playing it safe and simple. Gremio perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Griezmann has a shot! And that tested the keeper. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. It's their second corner of the game. Beckenbauer getting this one clear. And now they can spring out of defence. Neymar. Rummenigge. Cleared away. Vieira. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And he plays one through. Oh, he's been caught napping! Now it's Aubameyang. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it.
You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. White hurtling down that right flank. Griezmann. He's had it taken off him. Gremio appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. Griezmann. Just 5 minutes left. That's a risky ball, you've got to say. Del Piero. There will be 1 minute added time. A probing pass. And time is up. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic. And സമാധാനായി. ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ നെയ്മർ സ്ഥാനത്താണ് പൊളിച്ചാൽ. ഇന്ത്യ അയ്യോ സമാധാനം ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കളിക്കുമോ? സീരിയസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെയിലിനൊക്കെ. വെയില് ടാർഗറ്റ് ബാബിയാണ്. ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കിടാം. എന്താ അവൻ്റെ സ്കോറ്? മിന്നി കത്തുന്നു. പൂരപ്പുറമെ ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's away we go then. there's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. What a player. And it's Neymar. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. Mateus plays a sharp little ball here, and he's made sure that's not getting through. India with the corner, they're first. And that has been cleared. Gremio are looking to go forward now. Goes for a shot! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played.
He's missed, but not by that far. Well, that's beautifully weighted. He has found the way through. It's a mighty effort! And oh, he's got that completely wrong. Aubameyang. Back in possession and ready to go again. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Now that looks a decent ball. Aubameyang! Oh, good effort, he got plenty on that. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Rodri. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Ronaldinho. That is good pressure, just hounded him off it. Nesta makes the interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nicely weighted ball. He is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. He's had a shot! Now, who's going to be first to this? Oh, what has happened here? He's found a way through. Skims one in, and the shot! Goal! The breakthrough strike! And that was as close to certain as can be. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. India are in front now, the game's only goal. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. Looking for a corner. India have their third corner. There will be 1 minute added time. And that should get the job done. And the referee brings the first half to a close. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And we're underway again. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Shot a goal! It's fallen kindly here. Goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Lovely pass, but can he get there? A probing pass. Lloris gets his hands on it, and the danger is averted. Passing is crisp and sharp. Law. Rummenigge. It's played through for him. Oh, super, great chance! And that's what you call inspired goalkeeping.
Bale clearly thought he had the beating of the keeper. Maldini getting this one clear. Defending was strong and firm. And now a sudden chance to counter. He's shifting through the gears here. Neymar. And it's Ronaldinho. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Cleared without complication. Looking for options for movement, and he's found a way past. They're urging him to shoot. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Neymar. Oh, well played, that has snuffed out the danger. And he's picked out the run. Maldini calmly anticipates. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Oh, he's been caught napping! And that's gone all the way through to the keeper. Bale hurtling down that right flank. And it's Neymar. There will be 1 minute added time. Now it's Bale. And that's it. Well, that was a frustrating game. They were at times cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Gremio desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many... ആറ് കളി ഡിഫറെൻ്റ് ആയല്ലേ. അവർ മറ്റൊരുത്തിന് ഫോമാണില്ല, അതാണ് ഭയങ്കര ഷോക്ക്. പേറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥ. ഒക്കെ ഒരു Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And that gets things running.
This guy Roberto Carlos really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surges forward. And a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it. That's been cut out, well played. York. No way through. Neymar. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Chouameni. And here's Mbappe. Rodri. Griezmann. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the pass is intercepted. Nicely aimed pass. Zico goes on a run down the left wing. Showing good feet. And the finish! Oh, nearly, but nearly is nothing. Zico has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Premio, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Aubameyang. Aimed beyond the defence. Good effort from distance. They've got to be quick moving this forward. Now it's Mbappe. Very nearly half an hour gone here. Nice looking ball. And this is Griezmann. Goes for a shot! And he's cleared it out of harm's way. Oh, that pass isn't the best. Well, that looks a decent ball. Neymar, Cannavaro kept his eye on it, and he's there. York. Now it's Zico. Oh, that's fabulous. Now can it... Zico! They've scored! That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball. So effortlessly. Amazing. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Roberto Carlos. And it's Beckham. And the shot's on here. And this is Zico. It's Zico! Oh, full marks for that effort. Yep, certainly could have been something so much more. That is ended up in no man's land. There will be 1 minute added time. Looking for a runner. And the half-time whistle goes. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Zico. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Now it's Aubameyang.
Great vision. No, not quite on the same wavelength. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Quality ball. Rummenigge. Now it's Griezmann. Rummenigge. He's gone for goal! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Gremio with the corner. They're first. Last-ditch defending, but that'll do. Nicely weighted ball. And now they can spring out of defence. Van Dijk does really well to win the ball there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, it's a promising... Goes for goal! And that tested the keeper. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. York! Zico! Zico! Oh, terrific save from the keeper. Zico actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Knocks it into space. Well timed, excellent interception. And here's Mbappe. York! Closing in on the last quarter of an hour. Gets a good foot in there. Rodri cuts it out. Well, that has not gone well. Tries to play it through. He's through here. Now that's well seen too. Can he finish? Well, there's the clearance. Nice interception. His positioning was spot on. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Seedorf. 5 minutes left on the clock. Can he get on the end of this? And he welcomes it in. And that's a simple one for the keeper. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Chance! They've scored! And that should do it! Within sight of the finish line. And wow, he has given that a... And that is as far as it goes. Gremio perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement.